जय जगन्नाथ बंधुगण मो इंजीनियर दीप्तिरंजन पंडा आज मोर विष्णु भक्त कहानी रे आपण मानकु विष्णु भक्त गरुड़ कथा कहबी। बहुत मजालिया गप, अधिकांश यही गल्पटी जानी नथिबे, तेणु आज विष्णु भक्त गरुड़ उपर आम आलोचना करिबा। परम विष्णु भक्त और विष्णु वाहन गरुड़ ब्रह्मा अनुसार जन्मग्रहण करथिले। ब्रह्मा ठारू मरीचि, मरीचि ठारू कश्यप और कश्यप ठारू गरुड़ जन्म। गरुड़ बल और विक्रम कौन देवता ठारू कम नुहे, से पक्षी हेले भी देवता रूपे गणा जाती। गरुड़ बड़ भाई नाम अरुण, से दुहीं जन्म वृत्तांत बड़ रहस्यमय। कश्यपर अनेक गुड़िए पत्नी मध्यरु विनता और कद्रु अन्यतम, किंतु ए दुहीं मध्य पड़े नहीं। थरे महर्षि कश्यप ए दुई पत्नी सेवारे संतुष्ट होई दुहीं को वर मागिया को कहले। कद्रु कहले तांकर 1,000 बलशाली नाग पुत्र रूपे दरकार। कश्यप तथास्तु कहिथिले। सेहीपरि विनता कश्यप को मात्र 2टी पुत्र वर रूपे मागिले और कहिथिले से दुहें जेपरि 1,000 नाग ठारे भी बलशाली हेबे। कश्यप विनता को सही वर प्रदान करथिले। कश्यप वर पाई यथा समय कद्रु 1000टी अंडा देले और 500 वर्ष पर से अंडा को उषुमेवा पर सेथिरु 1,000 सर्प जन्म हेले। विनता सेपरि वर अनुसार मात्र 2टी अंडा देले, किंतु 500 वर्ष उषुमेवा पर भी अंडा फाटिवार कौन लक्षण जना पड़ न थाए। सेतेबेलकु कद्रुंकर 1,000 नागपुत्र माने बड़ होई विमाता विनता को हैरान करथांती। विनता विलंब असह्य मन करी तांकर जो 2टी अंडारू गोटे अंडा फटई देले। ता देहरु अधा गढ़ा अवस्था अरुण जन्म नेले। विनता यह देखी बहुत मन दुख कले। अरुण माता को व्यस्त न हेबाकु कहले। से मध्य कहले आहुरी 500 वर्ष पर तुमर बहुत बलशाली पुत्र जन्म हेब, से तुमको कद्रुंकर दासत्वर मुक्ति देव। यह कही से आकाश मार्ग को उठीगला। से पुत्र अरुण सूर्यंकर सारथी हेले। कद्रु और विनतांकर अधिकांश समय कली तकराल हुए। थरे दुहीं मध्य जिद्दी पड़ला। सेतेबेलकु कद्रुंकर 1000 नागपुत्र जन्म नहीं सारी, किंतु विनतांकर किछि होई न थाए। कथा कटाकटी प्रश्न हला उच्चश्रवा अश्वर लांजर रंग कौन? विनता कहले धला और कद्रु कहले कला। कथा हला जी जिद्दी हारिब से अन्यर दासी होई रहिबो। ता परदिन दुहे उच्चश्रवा को देखिया को गले। प्रकृत में उच्चश्रवार शरीर और लांज सबुर वर्ण होची धला, किंतु नागछुआ माने लांज दिहारे एपरी झुली रहिले जे दूररू लांजर रंग कला देखागला। विनता एपरी कपटरे हारी कद्रुर दासी होई कद्रु और तार नागपुत्र मान द्वारा अत्याचारित होउथाए। अरुण जन्म हेबार आउ 500 वर्ष पर उषुमे थिबा अंडारू गरुड़ंकर जन्म हैला। तांको रूपरे समस्त आश्चर्य हेले और से माटी पाद देवा मात्रे मेदिनी थरी उठिला। तांको शरीर आकाश जाए परिव्याप्त थिला और सूर्यंक ठारू तेजियान देखा जाउतिला। ताकू देवता माने आशीर्वाद कले। देवता माने तांकर भीषण काय मूर्ति रे भयभीत हेउतिवा देखी से निजर शरीर को छोट करी मातांग पाखक आसिले। से निज मातांकर दासत्व और तांको प्रति नागभ्राता और विमाता कद्रुंकर अत्याचार देखी बहुत दुखित होई विमाता कद्रुंग पाखक गले। निजर माता को दासत्व मुक्ति पाई से विमाता कद्रु को अनुरोध कले। विमाता कद्रु गरुड़ को कहले जदि तू स्वर्गरु मु और मो पिला मानक पई अमृत आनीदेबु तेबे मु तोर माता को दासत्व मुक्ति करी और आम्भे मैंने अमृत पी अमर होइजिबु। गरुड़ यही शर्त राजी हेले और निजर माता विनता और पितांग ठारू आशीर्वाद नहीं अमृत आनिबा उद्देश्य स्वर्गलोक को गमन कले। स्वर्ग पहुँचु देवता माने से अमृत नामक आसीछि बोली जानी पारिले। प्रथमे विश्वकर्मा सहित युद्ध करी तांकु परास्त कले। अमृत कलश पाखे जेते जगुआल थिले गरुड़ पराक्रम आगे सबू परास्त हो गले। सर्वशेष कलश को जगी था 2टी भयानक नाग। से दुहे जलंता आखिरे चाही। गरुड़ से विचलित न होई
ଦି ମୁଠା ଧୂଳି ନେଇ ସାପଙ୍କ ଆଖିକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲେ। ଫଳରେ ସେମାନେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ପରେ ସର୍ପ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ନିଜର ମୁନିଆ ଥଣ୍ଟରେ ଚିରି ଓ ନିଜର ଚଞ୍ଚୁର ଅମୃତ କଳସକୁ ଧରି ଆକାଶକୁ ଉଠିଗଲେ। ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ଏପରି ବୀରତ୍ୱ ଦେଖି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାକୁ ବର ମାଗିବାକୁ କହିଲେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଗରୁଡ଼ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ତେବେ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ବାହନ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ତଥାସ୍ତୁ କହି ଗରୁଡ଼କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଏଣେ ଗରୁଡ଼ ଅମୃତ କଳସ ଅପହରଣ କଲା ମାତ୍ରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ଉପରେ ବଜ୍ର ପ୍ରହାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଫଳରେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ବିଶେଷ କିଛି କ୍ଷତି ହେଲା ନାହିଁ। କେବଳ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଗୋଟିଏ ପର ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଇନ୍ଦ୍ର ଜାଣିଗଲେ ଯାହାର ବଜ୍ରାଘାତରେ କିଛି କ୍ଷତି ହେଉନି ସେ ବହୁତ ବଳଶାଳୀ, ତେଣୁ ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି ବନ୍ଧୁତା କରିବା ଠିକ୍ ହେବ। ଇନ୍ଦ୍ର ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ସାଥିରେ ବନ୍ଧୁତା ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅମୃତ କଳସ ଫେରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଗରୁଡ଼ କହିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି। ଆପଣ ମୋତେ ବର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିଠାରୁ ନାଗମାନେ ମୋର ଆହାର ହେବେ। ନାଗମାନେ ମୋର ମାତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ସେ ବର ଦେଲେ। ଗରୁଡ଼ କହିଲେ, ଏ ଅମୃତ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ନେଉନାହିଁ। ମୋର ମାତାଙ୍କୁ ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିମାତା କଦ୍ରୁଙ୍କୁ ଅମୃତ ଦେବା ପାଇଁ କଥା ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଏ କଳସି ଆଗ ନେଇ ମୋର ମାତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରି ସାରେ। ଆପଣ ସେଠାରୁ ଅମୃତ କଳସ କିପରି ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଇନ୍ଦ୍ର ଗରୁଡ଼ଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେବା ପରେ ଗରୁଡ଼ ଅମୃତ କଳସ ନେଇ କଦ୍ରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ କଦ୍ରୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଅମୃତ କଳସଟି ନିଅ ଓ ଆଗ ମୋର ମାତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କର। ଅମୃତ କଳସ ଦେଖି କଦ୍ରୁ ଓ ତାଙ୍କର ନାଗପୁତ୍ରମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଓ ଭାବିଲେ ଅମୃତ ଖାଇ ସେମାନେ ଅମର ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ଅମୃତ ଖାଇବାକୁ ସମସ୍ତେ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗରୁଡ଼ ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କଲେ ଓ କହିଲେ, ଅମୃତ ପରି ପବିତ୍ର ପଦାର୍ଥକୁ ଏମିତି ଅଶୁଦ୍ଧ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ସ୍ନାନ ସାରି ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଏହା ଗ୍ରହଣ କର। ଏହା କହି ଗରୁଡ଼ ସେହି ଅମୃତ କଳସଟିକୁ କୁଶ ବା ଯେଉଁଟା ଏକ ପ୍ରକାର ଘାସ ଗଛ ଉପରେ ଥୋଇଦେଲେ। କଦ୍ରୁ ବିନତାକୁ ମୁକ୍ତି କରି ନିଜର ନାଗପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆନନ୍ଦ ମନରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଇନ୍ଦ୍ର ସେଠାରୁ ଅମୃତ କଳସୀକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଗଲେ। ସର୍ପମାନେ ସ୍ନାନ ସାରି ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦର୍ଭ ଘାସ ବା ଯେଉଁଟା କୁଶ ଉପରେ ଅମୃତ ନାହିଁ। ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ କିନ୍ତୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଶେଷକୁ ନାଗମାନେ କାଳେ ଦର୍ଭ ଘାସ ଉପରେ ଅମୃତ ଟିକେ ପଡ଼ିଥିବ ଭାବି ସେହି ତୃଣକୁ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଜିହ୍ୱା ଦର୍ଭ ଘାସରେ କଟିଯାଇ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଦୁଇ ଫାଳ ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁ ନାଗମାନଙ୍କର ଜିହ୍ୱା ଦେଖିବେ ସେ ଦୁଇ ଫାଳ ହେଇଛି। ମାତା ବିନତାଙ୍କୁ ଦାସୀ କରି ରଖିଥିବାରୁ ନାଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ପିଲାବେଳୁ ଶତ୍ରୁତା। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କଠାରୁ ବରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରତିଦିନ ଗରୁଡ଼ ନାଗପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନାଗମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଗଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗରୁଡ଼ ଏପରି ବଳଶାଳୀ ଥିଲେ ଯେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦର ପର୍ବତକୁ ଖୁଆଦଣ୍ଡ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦେବତା ଓ ଦାନବ ଆଣିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଲେ। ନିଜର ମୁନିମ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଗରୁଡ଼ ମନ୍ଦର ପର୍ବତକୁ ଉପାଡ଼ି କ୍ଷୀରସାଗର ମଧ୍ୟକୁ ଟେକି ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଗରୁଡ଼ କେବଳ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାହନ ନଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମହାନ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ବାହନ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟଥା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବା କଥା ସେତିକି ମିଳିନଥାଏ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କ କାହାଣୀରେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ କଥାଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।